तुम भाई के तो मार्केट रे ठिया करला गोटे मिल जाए ना कि जदि आपण मानक मो वीडियोटी भल लगे तो मो चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलिबेनी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आपण मानक मो चैनल को बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हूँ संडे आज हूँ अक्टोबर 2। तो आज आम भणजा बर्थडे आउ गांधी जयंती। तो भणजा बर्थडे तो पर सेलिब्रेट हम। तो आगु आउ गोटे कथा कही रखुच्छी, मंडे दिन अच्छी एक्चुअली सुंदरगढ़ सेलिब्रेट हुए पश्चिम ओडिशा खास करी भाई जयंती पूजा। तो आज से प्रिपेरेसन हुए। तो आज केमती कौन प्रिपेरेसन होची सेटा भी मैं आगु देखी। चलतु जीवा तलू एवं दीदी को उठा, दीदी को उठा जा। आसो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। हैप्पी बर्थडे भाई। फ्रांसु बाय बाय। मु जाऊची, मु जाऊची, मु जाऊची। था तू बाय बाय। हाँ आमरी घरे पिस्सा है नथले कि से वर्ष पिस्सा है वर्ष पिस्सा से बड़ टाइम रे तो माने सरी नथिला तार 21 तारिख भी सरी नथिला से बड़ फोटोटा ना। ये प्रियांशु देख साइड रे प्रियांशु अच्छा देखा साइड कर ना स्लाइड कर केमने दिखते मुझे तुम कहले नहीं तुमको देख तुम के देखा आ प्रांशु अपाटा डरे दौरान आइला देखला से सब जानी एले गुड बाय। ओ प्रांशु गुड बाय। एले पहुंच गला तो लुह मु बाय बाय बाय। हाँ जा जाओ जाओ तो नहीं जाओ जा। बाय कुंदरू। आसुनु पुनी को कह साड़ी रही जी मुझे पठेबी हाँ डरू एते डर देखो से काम करों मते दुष्ट। चलो चली 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 माने गोटे पिला तमे जी हो सब लेट है हली हली के बाहर केते टाइम है देख तो 11टा बेले कि मंदिर जाती बाय बाय प्रिंस बाय।
बाय ହେଲା ସମସ୍ତେ ଏକା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଯାଉଛି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବନେଇବି, ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇ ଯାଇଥିଲା ବଟ୍ ଏ ଲଞ୍ଚ ବି ବାହାରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ଟିକେ ବନେଇବି। ତ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ମନ୍ଦିର। ଭଜା ରେଡ଼ି, ପରଟା ବି ରେଡ଼ି, ରୁଟି ବି ରେଡ଼ି, ଯିଏ ଯାହା ଯେମିତି ଖାଇବେ। ଏଇଟା ସକାଳେ ରୁଟି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସକାଳ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳା ବି ହେଇଥିଲା, ତ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବେ ଆଉ ପରଟା ଭଜା ନେବେ ତାଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ସବୁ ଠେଲା ଗାଡ଼ି, ଆମେ ଆମ କାମ ସାରିକି ରେଡ଼ି ହେଲେ ନା ଏ ବାପ ଯେ ଠେଲା ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଇବା ଦେଖ, ସ୍ପୁନ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଧରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରାଂଶୁ 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 ମାତ୍ର 12ଟା ବାଜିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପିଲା ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁଆଲ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଂଶୁ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଝାଡ଼ା କରି ତାର ଖାଇବା ସାରିକି ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ ବି ହେଇନି। ଆମ ଘରର ପବ୍ଲିକ୍ ବେଡ୍ ନା ପ୍ରିୟାଂଶୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ୍ ବେଡ୍, ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଶୋଇପାରିବ। ଏଇଠିକି ଆଣୁନ, ଭିତରକୁ ଆଣ, ଭିତରକୁ ଆଣିକି ଆସ। ପ୍ରାଂଶୁ, ପ୍ରାଂଶୁର ଟୟ ଆସିଗଲାରେ, ମୋ ବାବୁର ଟୟ ଆସିଗଲାରେ। ଏଇରେ କାଢ଼ିଦିଅ, ସେ ତାର ପୁରେଇକି ଖେଳିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ମଗେଇଥିଲି ତାରି ପାଇଁ ସେଟା, କେତେ ଫାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ମଗେଇଥିଲି, ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୁହଁରେ କୁହ, ପଛରେ କାହିଁକି କହିବ, ମୁହଁରେ କୁହ। ହଁ ଆଗରେ କୁହ। ଗୋଟେକୁ ତମେ ଆଣିଛ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ବୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କରିବି ପାରିବ, ଟାଇମ୍ ଅଛି। ହଁ ଖୋଜିବାକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ଆଉ ତମ ଭାଇକି ତ ମାର୍କେଟରେ ଠିଆ କରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବେ ନା କି? वीडियो बनाया यही करा ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ପ୍ରାଂଶୁର ଗୋଟେ, ପ୍ରିୟାଂଶୁର ଗୋଟେ, ସମସ୍ତଙ୍କର। ସୋ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ, ଦେଇ ମୁଁ, ମାନେ ଆସି ଦେଇ ମୋ ନଣନ୍ଦ, ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରିଶୁ। ତ ଆମର ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ଟିକେ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା, ତ ସେଟା ଯାଉଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବୁ। କାଲି ସେମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ପାଇଁ, ତ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀରୁ ଜିଙ୍କ୍ ଝଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଇଏ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବେନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରାଂଶୁକୁ ବି ଧରିବାର ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଜିଙ୍କ୍ ହିଁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଟା ଯିବି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବି। ଆଉ ପ୍ରିଶୁର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାର୍କେଟିଂ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେଡ଼ି ବି ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, ଯାଉଛୁ, ଯିବୁ। ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି? ଲୁଜ୍ ବାହାରି ଯାଉନି ତ ଗୋଡ଼ରୁ? ଟିକେ ଲୁଜ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ସାଇଜ୍ଟା ଆଣିବା, ଏଇଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ନା ଏପଟେ। ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜମା ପିନ୍ଧିବି, ସେଇଟା ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ତ କଲର୍ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଟୋଟାଲ୍ କଲର୍ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ ସେ ତ କହୁଛି ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ ସାଢ଼େ
जो कही होममेड केक मु मगाऊँगी टिशूर जड़े फ्रेंड मामा बनाऊँच यहाँ हूँ लोगो द तनिष ब्रांड टेस्ट ऑफ होम आईटा फोन नंबर भी ये अच्छे तो आपण मैंने चाहिए केक भी मगै पारे जेहेतु भणजा बर्थडे अच्छी तो मुझे कही गोटे हाफ केजी केक बन देवाई तो सीटा बन देती मुझे देखो जेटा केते बढ़िया अच्छी टनटना तो दैट्स द केक बहुत सुंदर अच्छी तो जाओ किसी समय कला परे समस्ते आसी जातु तापर मिसिक समस्ते केक कटिंग करूँ स्टाच्यू हो गई खुआ भाई खुआई दियो शॉक है हिला कौन बड़े टेंशन नॉनवेज देखुन खुआई देव भाई को खुआई देव भाई खुआई दे हाँ हेले से खुआई देव समस्त भाई खुआई दे पुण्य प्रियांशु भाई खुआई दे ए देखो 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 काश है से बाहर गला सो फ्रेंड्स आज भिडियोटी बहुत लंबा हो जाए तो आउ पार्टा मु नेक्स्ट वीडियो रे छाड़बी सो टिल बाय बाय सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग आ चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलिबेनी।